Berisi 42nd Tripura haste सरकारी भाषा हुने स्वीकृति माने दसैँ नमाने अबनते याकवे 19 तारिख जनवरी हो हास्ते हापा बरत्न जे स्वीकृति रिका जे बरत कखैन त्रिपुरा हास्ते नि गभर्नमेन्ट नि कक नि जे दसैँ नमाने अबन न छन्तिनि नाम सुक्लाई पालाइलाइ दङ खवाइ सात डिभिजननि रुवा जिमा बाय जों बयस स्कुल मार्टनि हयते जोंनि निउ टाउन हल निउ टाउन हल जरा जों काबु भ्यालि थाइलाइ दङ अमन चिनि गोमानि आभक्ति बाय जे चेराइनि लालन पालन माहाय चिनि कक मानि कक बरक बाय जों चिनि हास्ते दंनाय जत लुकुरकनोतै फादार दंनाय लुकुरकनोबो जों चिनि ककनोतै ब कुसुगत लांनानि बागैनो दिनैनि चिनि तांगतां जों हामबाय मारियो जेबाबो चिनि कक बरकनो त्रिपुरानि सरकारि भाषा हिसाबै स्वीकृति मानमानोतै तांखबलाय जों महाय लामानि हिमबत खिमलाय रेलुखलाय 1979 नि 19 जानुवारी 1979 नि दिनैहाय 19 तारिख जानुवारी त्रिपुरा हास्ते हाफां बरकनो सरकारि भाषा स्वीकृति रेखा आंखे जों साइमानो त्रिपुरा गोबां जाति गोष्ठीनि बरक दंबाय हायखौनो जे चिनि कक बरक अबंखा कैसा अब 12-13 लक्ष बरक जे 19 दफा इंडिजिनास पिपल लक जे कक साव कक बरक आबनि पासापासि चिनि जे त्रिपुरा दंनाय चिनि वानजै दफानि ताकुक बुकुक रक बा एनि आदार जेकुनो चिनि इंडियानि बरक बा वर्ल्डनि बरक जेकुनो बरक फानो चिनि ककनो जदि साइमान थांगे जों चिनि ककनो साकांगे साइमान थांगे साइमान दिखांगे आबो बेलायनो गाहाम आबन बगे बासाके बुंखाने একটা জাতি গোষ্ঠীনি থানের সীমাবদ্ধয়া যতনি বাগিনো বাসা সাইমানানি দরকার সিরিনানি দরকার বনি বাগিনো जों চিনি কক বরকনো শুধু অববাই সিমেঙ্গিয়া जों ए चिनिलो इनक्लुड खालायाखै रोमान स्क्रिप्ट बाय खालाय चिनि কক बरकनो तेबो भारत हाक्टर ते हायंगो जों इरनानि मुसुंगो रोनानि मुसुंगो आबन बागिनो तिनि बोचों महाय खालाय 42 तम কক बरक सिकिति मामानि सालो लामा हिमबत हिमलाय जों खापांसा माने जों अनुकलायै जों सरकारि भाबे जों प्रग्राम खालाय যারা রাইটার বা যারা লেখক সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবী যারা স্টুডেন্ট বড় পর্যন্ত সাইমানো এবং মহাইক্রে त्रिपुरा हास्ते हापांसे साइतांगे बाक्सा बड़ रूप साइमेया हाइपान कताल हायंजाब ना कियाबा बो जरावो बो दिन खलाया बो बड़ साइमेया तबे 1979 नि 19 तारिख जानुवारी नि सिमिनो जों पालाय जागि फाइतांगो ते अमागे खाइतांगो তিনি যারা যদি কেউ পবিতং তে বরনো संताइसा मुलुग लायनानै मोसंगो आबनि साथे साथे चिनि सोलोंथाने रोंनो ग्रगबो जोंते बकहाम खालायै जों चिनि कक बरकनि साबजेक्ट दगमा रुनाय आबरनो तैबो जोंते बसानानै मोसंगो 10
সিব্রুই সি ইন্টু ব্রুই সি মানে 10 ইন্টু পূরণ 10 পূরণ 4 সি ব্রুই ব্রুই মানে 4 2 3 ব্রুই 4 4 পূরণ সি ইয়াকে বা সি পূরণ 4 10 পূরণ 4 ইকুয়াল টু 40 ব্রুই সি ব্রুইসিসা ব্রুইসিনি ফিল ব্রুইসিनै কক বরক সাল তিনি পালাইলেন তাহলে 2020 মাইনাস 1989 ইকুয়াল টু 42 ফিল ব্রুইসিনি তাহলে চিনি দফানির উপর ত্রিপুরা হাসতে হাঁপানি এখানে চিনি কক মানি করিব তুমি যে সামানি কক ন আ কক ন সরকারি ভাষা না ফাইনাল আ আন্দোলন আ মুভমেন্ট আ ত্রিপুরা চিনি কক বড় সানাই যে মুভমেন্ট লাইয়া কই অনেক কিছু ময়া জানাই গদক জানাই কক বড় মার নাই বড় কক মার নাই ত্রিপুরা হাসতে হাঁপান কক বড় মাগো সেনাই কক বড় বাই পিটিশন দিমান নাই কক বড় বাই অফিসে কক সাইমান নাই কান বড় বাই অফিসে থাকমান নাই সুম বড় বাই অফিসে থাকমান নাই কলেজ ইউনিভার্সিটি অফিস তান্ন খাবানো যত জানো সিনি ট্রেডিশনাল কালচারে ড্রেস বাই কক বড় বাই কক সাইমান নাই মার নাই ইংলিশ সামানি ন হাসতে হাঁপান তিনি হাই জানুয়ারি তালনি 19 তারিখ 1989 ইংরাজি ত্রিপুরা হাসতে হাঁপান বসে রাখা ডাঙাই কাম মানে ক আগুনের সাউয়া কই তিনি 42 বছরনি ইয়া কইব সন্তান তো কক বড় থৈ বড় কক বড় বাই কয়টা ম্যাগাজিন তাকসি যারা সাপোজার কা কয়টা লেগে কক বড় বাই ম্যাগাজিন তাক কই নাই তো চিঠি মা সিলেগে চর্চা মা বাইনে প্রায় তো মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব কক বড় বাই লামা ম্যাগাজিন সিলাকা খরকসা ক্যারিয়ান সিনি এসডিএম যদি ওরা কক বড় হয় তিনি কক বড় সামনে এক দুইটা সেন্টেন্স তৈরি করে কক বড় কক ঠাই সারি মানুষটাকে আনি ত্রিপ্রাসা 19টা দফানে চিনি পঞ্চতিপুরী হিজারি তমনাই ত্রিপ্রাসার আগলি হাই শহর খোয়াই হাই শহর ধর্মনগর হাই শহর বিলনিয়া হাই শহর তঙ্গৈ যে কক বরফ সালিয়া বেলাইকে লাসিমা সিংসা বনিবাদে আমি সারাই শুনুন তিনি জোড়া কাইসাও চিনি বড় কক বরফ সালাইয়া তামিলনি কক বড় সরকারি ভাষা মার নাই দিদি মা চিনি খোলাইকা সাবো চিনি খোলাইকা তামিলনি কক বড় রাজ দরবার রাজানি বা ত্রিপুরা রাজত্ব রাজানি রাজত্ব তোমাকে রাজ দরবার তাই কক বড় সরকারি ভাষা রাজধানী ভাষা ত্রিপুরা দেশ ভাষা কবজা দিয়া এবং ত্রিপুরা রাজ্য যদি 63 ইংরাজি বই আসলাম যদি বিধানসভা লোকে তাকে ত্রিপুরা বিধান পরিষদ রচনা কক বড় সরকারি ভাষা খাইজা দিয়া তার মধ্যে কক বড় সরকারি ভাষা মানে গভর্নমেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ সিকিউরিটি মানে দাবি মা খাইলেকা সব দাবি খাইলেকা সব কাজটা তাম লাইকা সারা নিয়ে চিনি কক ঠাইনি যে ব্যাকরণ দংছে আং মুখমনি মতে অন্য কক ঠাই বাংলাও হিন্দিও ইংলিশও আমস ব্যাকরণ গ্রে অক্সফোর্ড ডিকশনারিও যেসে কক ঠাই মাথা ইংরাজিনি কক ঠাই আপনি লাইফান কক বড়নি কক ঠাই বাংলা বলিগলে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর যেহেতু স্বামী রেখা পৃথিবী ন বড় মনুষ্য আপনি চিনি 60 সেকেন্ড 1 মিনিট 60 মিনিট 1 ঘন্টা 12 ঘন্টাও 24 ঘন্টাও 1 দিন 7 দিন 1 সপ্তাহ 1 উইক হাতি বার্ষা 30 দিন 1 মাস তালসা 12 মাস 1 বছর বিশিসা তাহলে চিনি হাতি বার্ষা নিব কটি সা বাহাই
Mongka bisi Brisinui 42nd kok borok kok kaino Tripura haste সরকারি ভাষা নেই স্বীকৃতি মানে গসাই না মানে আপনার তো ইয়া কই 1979 তারিখ জানুয়ারি ও ত্রিপুরা হাস্তে হাফাং কক বরকনো যে স্বীকৃতি রেখা যে কক বরক কক খাইনো ত্রিপুরা হাস্তেনি গভর্নমেন্টনি কক ni যে গসাই না মানে আবনন जों তিনি লাম সগলাই পালাইলাই দङ খয় সাব ডিভিশননি रुवा जिमा बाय जों खय बयस स्कुल मार्टनि हयते जोंनि निउ टाउन हल खय निउ टाउन हल जरा जों काबुक रेलि खालायलाय दङ तै अमनो चिनि बमानि आबुक्ति बाय जे चेराइनि लालन पालन नंमाहाय चिनि कक मानि कक बरक बाय जों चिनि हास्ते तंनाय जत लुकुरकनो तै फाजार तंनाय लुकुरकनोबो जों चिनि ककनो तै ब कुसुगत आंगानि बागैनो दिनैनि चिनि तांगतां तै जों हामबायमारियो जेबाबे जोंनि कक बरकनो त्रिपुरानि सरकारि भाषा हिसाबै स्वीकृति मानमानो तै तंग खबलाय जों महाय लामानि हिमबतक हिमलाय रेलि खालायलाय दं 1979 नि 19 জানুয়ারি 1979 नि दिनैहाय 19 तारिख জানুয়ারিও त्रिपुरा हास्ते हाफां कक बरकनो सरकारि भाषा स्वीकृति रेखा आंखे जों साइमानो त्रिपुराओ गोबां जाति गोष्ठीनि बरक दंबायो हायफोनो जे चिनि कक बरक अबो अंखा कैसा अब 12-13 लक्ष बरक जे 19 दफा इंडिजिनास पिपल लक जे कक साव कक बरक आबुनि पासापासि चिनि जे त्रिपुराओ दंनाय चिनि वानजै दफानि ताकुक बुकुक रक बा एनी आदार जेकुनो चिनि इन्डियानि बरक बा वर्ल्डनि बरक जेकुनो बरक फानो चिनि ककनो जदि साइमान थांगेखे जों चिनि ककनो साकांगेखे साइमान थांगेखे साइमान दिखांगेखे आबो बेलायनो गाहाम आबुन बगै भाषा के बुंखाने একটা জাতি গোষ্ঠীনি খানে ন সীমাবদ্ধ আছে তিনি বাগিনো ভাষা সাইমানানি দরকার সিরিনানি দরকার বলি বাগিনো जों চিনি কক বরকনো শুধু অববাই সিমেঙ্গিয়া जों এই চিনিলো ইনক্লুড খায়াকই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই খাই চিনি কক বরকনো তেবো ভারত হাক্টর তে হাইঙ্গো जों পিরনানি মুসুঙ্গো রেনানি মুসুঙ্গো আবন বাগিনো তিনি বুঝিনো হাইক্লাই 42 তম কক বরক স্বীকৃতি মামানি সালো লামা হিমবতক হিমলাই जों खापांसारमानि जों धनुकलायै जोंनि सरकारि भाबे जों प्रग्राम खालायलाय दङ যারা राइटार बा যারা लेखक साहित्यिक बा बुद्धिजीवी যারা स्टूडेंट बरक तो जत साइमानो एवं महायक्ले त्रिपुरा हास्ते हापांसे साइतां के बाक्सा बरक साइमेया हाइपानो कताल हायंजाग ना पियाबा बो जराबो बो दिनो खलायाबो बरक साइमेया तबे 1979 नि 19 तारिख জানুয়ারি नि सिमिनो जों पालायजागि फाइतांगो ते अमागे खाइतांगो তিনি যারা যদি কেউ পগৈতাं के बरकनो जों ताइसा मुलुग लायनानै मुसुंगो आबुनि साथे साथे चिनि सोलोंथाने रोंनो ग्रगबो जों तेबो गाहाम खालायै जों चिनि कक बरकनि साबजेक्ट रक मारनाय आबरकनो तैबो जों तेबो सानानै मुसुंगो माने कक बरक साइ बसमते खनाय बखरो चिनि लगी फलाइते याले सब कक बरक साइ चिनि लगी फलाइते त्रिपुरा हाबांबाय बजिन आरो याले सब कक बरक साइ चिनि लगी फलाइते रबिबार सानदे ककटी सालि परे स्रांसा सालि परे तांसा ककटी सालि के तांनायनि परे के स्रांनानि परे के सांग्रांसा सांग्रांनि परे फासालि परे सासा অবহাইতে হাতি বাসানি বন্ধু গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত ছয়টা ঋতু চিত্ত প্রকে মন গোসাংগনি মন করমনি মন তাম্বা মন অবহাইতে তাল ইদম তালহি তালতুম তালফলান তালান तालगान तालमाय तालुआ 12 मास सिनि तालनि बुंगो अमाहाय लयै बोथायनो लेखानि थांगा
थाइसा थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा बरफल' लेखानानै थांगा खरकसा खरकनै खरकथाम खरकब्रै खरकबा हिउमेन बिंनो बरफ गैयै लेखामानि खरक थोगै माल मातानो लेखानानै थांगा वाकसा तकसा तंसा सैसा मासा मागनै मागथाम माब्रै माबा सैसा माबा वाकसा माब्रै बरफल' लेखानानै थांगा खरकसा खरकनै खरकथाम खरक थोगै बथायनो लेखाना थांगा थाइ थाइसा थाइनै थाइथाम थाइब्रै थांगोन काउन खालामनानै लेखामानि बेसेबांसो सिनि ककनि नियारेस्ट मिनिं हाय एकै अर्थ थियाबा जुदा जुदा खालाय सिनि कक दङ बरिबानि तिनि फिन ब्रै सिनो सेमान ताकै ताकलायनायनि थाखाय एक बছর हिलसा हिलनै हिलथाम हिलब्रै पाता फिलि थांगाखै लाई थामानो फिलि थांगाखै एक नम्बर पाता दुई नम्बर पाताया ब्लाइ लाइसा ब्लाइ लाइनै ब्लाइ लाइथाम पाता तो बयनि पुस्तक पाता तो लाइसा लाइनै लाइथाम लाइब्रै आरो लाइसा लाइनै लाइथाम लाइब्रै फिलसा फिलनै फिलथाम फिलब्रै फिलसा फिलनै फिलथाम फिलब्रै फिलबा फिलद' फिलस्नि फिलसा फिलजिगु